मुई वीडियो बनाली जेनटा कि आपनकर जॉब कार्ड रो केवाईसी केनता करबा जेना कि जॉब कार्ड जेना कि हमनकर बंद हो जाइए से मैंने केनता करबे से विषय में काली अपलोड कली आउ से भितर आपण मैंने बहुत सारा कमेंट आसला भाई आम लेबर कार्ड केनता बनामु ठीक अच्छे लेबर कार्ड बनाबा आगु तार केतेटा गाइटेरिया आम पूरा करवा पड़वा तो आज भिडियो आपण मैंने निजर जॉब कार्ड ता केनता आपण मैंने तार लिस्ट देखी पारबे आपण केते दिन काम करिछन केते टंका पेइछन सब डिटेल देखा पड़वा तापर जेकर आपण मैंने लेबर कार्डटा आवेदन करि पारबे मुई केवल आपण के चाहले लेबर कार्ड रो वीडियो बने दी पारथि साथ साथ किंतु आज संध्या रे मुई से वीडियोटा पोस्ट करबी लेबर कार्ड लगी किंतु एबे आपण के ई लेबर कार्ड करबा लगी आपण के केतेटा क्राइटेरिया पूरा करबा को पड़बा जेंटा कि आपण जॉब कार्ड रे आपण केते दिन काम करिछन से डिटेल हमके देखबा पड़बा प्रकृत रे जने लोग मिनिमम 90 डे रो काम दरकार आ 90 दिन जदि काम करिछन बोले आपण जॉब कार्ड रो एलिजिबलटा ही पारबे जेंटा कि आपण ग्रो लेबर कार्ड लाई आवेदन करि पारबे इटा तो गला गुटे पॉइंट एबे आसन मेन टॉपिक ऊपर हम आलोचना करमा जेंटा कि आपण जॉब कार्ड एनआरईजीएस जॉब कार्ड रे आपण केते दिन काम करिछन आर केते टंका पेइछन केन बैंक रे आपनर पैसा आइछे आपण गाँ रे केन केन मने काम करिछन एंता सबू डिटेल गुटे गुटे करे मुई आज भिडियो रे आपन पूरा फुल इनफॉरमेशन दी देबी जेंटा कि पूरा अति सहज रे निजर मोबाइल रे आपन आवेदन देखि पारबे आ जानि पारबे लास्ट के आपन जे कोनोसी योजना जेंटा कि हमर लेबर कार्ड लाई भी आपन आवेदन करि पारबे आज्ञा तार आगु जदि आपण माने हम चैनल के नुआ करे विजिट करथिबे निहाती चैनल के सब्सक्राइब करबाटा नहीं भूलबे का जे देखन आपण माने हम अपडेट माने आपण माने हम चैनल रे देखबा लाई पे पारबे पहला आपण निजर मोबाइल रो जे कोनोसी गोटे ब्राउजर बाहर करबे बाहर कर सारला परे इने काना करबे NREGS ओडिशा जदि NREGS ओडिशा लिखले भी हेबा किंबा नरेगा जॉब कार्ड ओडिशा लिखि देले भी आपन मोबाइल रे पले आसबा नरेगा जॉब कार्ड ओडिशा लिखिदेवे आ निजर मोबाइल रे आपण माने सर्च करदेवे सर्च कर दी सारा पर देखन ई भलिया इंटरफेसटा आपनकर आसी जिबा जेंटा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जेंटा कि आपण माने ई भलिया मेन वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट रे पले आसबे इने जेते बेले आपण माने ऑप्शन ई जगह आपण हैंड के टिके थटे देब हाथ के टिके बस इने देखि पारते बहुत गुडे ऑप्शन रहबा जेंटा कि हमर आमे जेहेतु ओडिसा रो अछु तो आमके काना करा पड़बा आपनकर ई साइट रे आज्ञा देखन आपन जेन डेब्री साइट देखि पारते मुई जेन तीर चिन्हटा एरर दी दोचे आपन चिन्हा कर दोचे ई जगह रे आपन डिस्ट्रिक्टटा पले आसबा तो ई जगह रे आपन निजर डिस्ट्रिक्ट आपन माने सिलेक्ट करबे आपन केन जिला रो बिलोंग करछन से जिला के आपन माने सिलेक्ट करबा के पड़बा तो आमे जेहेतु कोलाहांडी अच्छे आमे कोलाहांडी आमे सिलेक्ट करमु तापर आपनकर सुविधा हिसाब से आपन निजर निजर जिला माने सब दी देबे आउ थरे जेना कि आपनकर ब्लॉक रो नंबर पले आसबा आपन ब्लॉक रो ना लिखाबा आपन जेन जिला रो रुचन तो से ब्लॉक रे आपन माने सिलेक्ट करबे ते बेले आपन माने पंचायत सिलेक्ट करछन आपन ब्लॉक सिलेक्ट करले फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तापर पंचायत सिलेक्ट करबे एटा जेना कि आपन साइट रे आउडे निजर पंचायत आपन को पले आसबा तो आपन जेन पंचायत थिबा से पंचायत आपन माने सिलेक्ट करबे ए जगह रे आपन सुविधा हिसाब से आपन माने जेन पंचायत थिबा से भलिया पले आसबा तापरे देखन एटा होचे मेनटा जेंटा कि आपनकर जॉब कार्ड पहला गोटे देखन R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन इटा जेंटा इने खाता आपन माने जॉब कार्डटा काढी पारबे किंबा आपन चाहले 2 नंबर छे डिमेंड एंड जेने कि आपनर केते दिन आपन माने करछन 2 नंबर ऑप्शन रे भी आपन माने जानि पारबे आपन गां रे केते लोग जेन माने कि 100 दिन काम करछन सेटा जानबा रे चाहछन 100 डे एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट जेने कि आपन माने पले आसबा आपनकर साइट रे तो इने आपन माने क्लिक कर देबल जानि पारबे जे आपनकर गां रे के आगे माने केते दिन लेखा काम करिछन 100 दिन लेखा काम करिछन कि नै करबा एंता डिटेल सब देखबा लाई पे पारबे एबे आमे बैक कर पले आसनु पले आसला परे देखन इने जेंटा कि आमे देखमा जे आपन केते दिन काम करिछन केन जगह रे केते दिन काम करछन सेटा देखबा लागि हेले आपन काना कर पड़बा R1 जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन ऊपर आपन माने सिलेक्ट करबे जेने कि देखि एक नंबर ऑप्शन रहउचे तो आपन काना करबे इने लिखा त आपन जूम कर देले सुविधा हेबा आपन मान देखि पारथिबे जॉब कार्ड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन मन रखन ई जॉब कार्ड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन ऊपर आपन माने क्लिक करबे तो इने जते बेले आपन माने क्लिक करबे 4 नंबर ऑप्शन रे तो आपन मोबाइल रीडायरेक्ट हि जिबा जेंटा कि आपन सुविधा लागि आसला पर ई भलिया देखि पारतो आपन मोबाइल रे ई भलिया पले आसबा जेंटा कि आपनकर गाँ रे किन किन माने काम करछन से मनकर लिस्ट आंदा गुटे गुटे कर सब पले आसबा तांकर नाटा तो ई भितर आपन नाटा खोजबा लागि भी आउर सहज हेबा तो आपन आउर सर्च करबा लागि देखन इने जेंटा कि आपन 3 डॉट दोचे ई 3 डॉट ऊपर आपन माने क्लिक करबे इने जते बेले आपन माने क्लिक करछन इने जेंटा कि पले आसबा ई साइट रे फाइंड इन पेज मन रखन
ফাইଣ୍ଡ ইନ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋର ଧର ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପଳେଇ ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ଯେନ୍ଟା ନିଜର ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ବୋଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଇନେ କାଣା କରିବେ ଇ ନାଁଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ନାଁଟା এই ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। আর এই যে নম্বর দেছে এই নম্বর উপরে আপনার সিলেক্ট କରିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବହୁତ ସହଜ ହେଲା। ତ এইଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ନାଁଟା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ କାଣା ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଡିଟେଲ ଏନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସବୁ ଡିଟେଲ ଏନ୍ତା କରି ପଳେଇ ଆସିବା। এই হিসাবে আপনার নিজরটা সবু দেখিপারবে। এটা সবু দেখলা পরে দেখুন আপনার কেন জায়গায় আপনার কাম করছেন সবু ডিটেল এন্তা এন্তা সবু গোটে গোটে পলে আসবা। আপনার কেতে দিন কাম করছেন সেটা দেখবা লাগি চাহুছন তেবে তাহলে আপনার কাଣା করা পড়বা মানে তলকে টিকে যেতে পলে আউছন দেখুন আপনার আপ্লিকেশন নেম মন্থ ডেট আপনার কেন মাসে কেতে দিন করছেন নম্বর অফ দ ডে ওয়ার্ক নেম ଆପଣ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେ ଜାଗାର ନାଁ କାଣା ବୋଲି ସେନେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜାଗାର ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡର ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ତ ଆପଣ ଗୁନ୍ଦଲବାର କିଛି ନେନା। ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରହୁଛେ 55 ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କାମ କରିଛୁ। তো এইভাবে জনের মুই দেখুছে আপনার বি এইভাবে দেখিপারবে যে আপনার কেতে দিন কাম করছেন তখন সব টোটাল যেটাকি আমার লেখি যাচ্ছে এইভাবে আপনার 55 দিন কাম করছেন 50 দিন 100 দিন কাম করছেন 100 দিন করে পারবে। তারপরে দেখুন আপনার কেতে দিন কাম করছেন হ্যাঁ আপনার এটা একটা প্রশ্ন রহবা যেহেতু ইনে যেটাকি দেখুন আপনার কেন জায়গায় কেতে দিন কাম করছেন সেটা দেখবার লাগি চাহুছন এই জায়গায় আপনার দেখিপারবে যে আপনার কেতে দিন কাম করছেন বলি। পহলা দেখুন আপনার 55 দিন কি যেতে দিন আপনার কাম করছেন সেটা তো রহলা কিন্তু এবে আপনার কেন জায়গায় আপনার কাম করছেন সে জায়গার না বি দেখিপারবে। তারপরে দেখুন আপনার ইনে যেটা আপনার সাইট্রে পলে হচ্ছে যেটা কি আপনার হয়েছে আপনার নম্বর অফ ডে কেতে দিন কাଣା হয়েছে সেটা গলা। তারপরে আপনার কেতে টঙ্কা পয়সা পাইছন সেটা বি দেখবার লাগি চাহুছন তেবে তাহলে গোটে কামরে কেতে টঙ্কা সব পয়সা পাইছন পয়সা টোটাল অ্যামাউন্ট ডিউ টু ওয়ার্ক ডন যেটা কি আপনার কাম কেতে টঙ্কা লেখা আসছে পয়সা এন্তা সব এই ডিটেল এই সেট্রে আপনার পলে হচ্ছে এইভাবে আপনার মোবাইল বি দেখিপারবে। যেতবেলে আপনার জব কার্ড তো ডিটেল এন্তা সব দেখিপারলে এটা কাଣା করবে আপনার গোটে পিডিএফ ফাইল বনাবা পড়বা যেটাকি আপনার এটা সব স্ক্রিনশট নিয়ে যাবে। মনে রাখুন এই লেবর কার্ড যদি বনাবা লাগি চাহুছন তেবে তাহলে এই যে ডিটেল সব রয়েছে এটা সব স্ক্রিনশট নিয়ে করে আপনার গোটে গোটে পিডিএফ ফাইল বনাবা পড়বা। মনে রাখুন এটা সব এন্তা পিডিএফ ফাইল বনাবে যেটাকি আপনার যেতে দিন কাম করছেন তখন কেন জায়গায় কেতে দিন কাম করছে সব এন্তা ডিটেল সব দেখি লিস্ট লাস্ট পথে আনবে আর এটা সব এন্তা করে পিডিএফ গোটে বনাবে বনাই করে আপনার রখিথিবে যেতবেলে আপনার লেবর কার্ড বনাবা লাগি চাহুছন সে সময় ভিতরে আপনার মানে অনলাইন করে পারবে সে ভিডিওরে মু বনাই দেবি যেন ভিডিও কি আপনার অনলাইন আরামসে করে পারবে। সেটা তো গলা এবে আমি দেখমা যে আপনার কেন কেন জায়গায় কেতে দিন কাম করছেন সে উপরে আলোচনা করমা। ইনে যেতবেলে আমি ক্লিক করছু এইভাবে আপনার মোবাইলে পলে আসবা যেটাকি আপনার নেম কোড ওয়ার্ক এন্তা সব ডিটেল মানে সব গোটে গোটে করে পলে আসবা। পলে আসলা পরে দেখুন তলকে টিকে পলে আসমা যেটাকি আপনার নাঁটা এই জায়গায় খুঁজি দেবে আপনার ডেভরি সাইটে দেখিপারবে আপনার সামনে যেটাকি আপনার ইন জায়গায় আপনার নাঁটা পলে আসবা। ইনে যেতবেলে আপনার মানে পলে হচ্ছেন দেখুথিবে তবে আপনার নাঁটা সামনে ইনে দেখিদেবে কিংবা লাস্টে থিবা তারপরে আপনার কেন ব্যাঙ্কে আপনার পয়সাটা ক্রেডিট হয়েছে আপনার সে ব্যাঙ্কর নাঁটা এই জায়গায় মেনশন হয়ে যাবে কেতে তারিখ দিন আপনার মানে পয়সা পেয়েছন কেন তারিখে পেয়েছন এন্তা সব ডিটেল মানে গোটে গোটে করে নিজের দেখিপারবে কিংবা চাইলে আউ থরে বি আপনার মানে এই জায়গায় ক্লিক করে আপনার যে ডকুমেন্টটা আপনার মানে ফাইলটা আউ থরে দেখিপারবে। সেটা দেখবা লাগলে এইভাবে ইন্টারফেসটা পলে আসবা যেটাকি আপনার জব কার্ডটা আউ থরে রিডাইরেক্ট হয়ে করে আপনার জব কার্ড নম্বর এন্টারভাইস নম্বর সব এন্তা ডিটেল আপনার গোটে গোটে করে কাড়ি পারবে যেটাকি সব ডিটেল দেখিপারবে আর আপনার কেতে দিন কাম করছেন কেন জায়গায় কাম করছেন সব ডিটেল এন্তা করে দেখি আরামসে স্ক্রিনশট নিয়ে পারবে। আশা করছি ভিডিওটি আপনার নিহাতি ভাবে ভাল লাগিবা আপনার সুচিন্ত মতামত নিহাতি আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর যদি আপনার যে নূয়া করে দেখুবে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবাটা নাই ভুলবে কারণ দেখুন নেক্সট ভিডিও আমি আলোচনা করবা যেটাকি লেবর কার্ড উপরে আর লেবর কার্ডটা আপনার কেন আবেদন করবে পহলা আপনার এটা গোটে নিয়ে করে স্ক্রিনশট নিয়ে রখি দিন যেটা আপনার পিডিএফ ফাইল বনাই থাকুন কারণ আগামী ভিডিওরে আমি জব লেবর কার্ড বিষয়ে ভিডিও বানাবো।